Wala pa akong maburakot eh. Wala pa yung mga admin. Hmm. Auno. Handa na tayo. Hindi na tayo maghahanda. Gusto ko lang yung cake. Isang cake. Gusto ko matry yung mango tart ng konti siya. Kasi masakit yung katawan ko ngayon. Gusto ko magpamasahe bukas. Siniisip ko sa niiwan si Ethan. Hindi naman siya pwede dun kasi pangkakanda yun. Hindi pwede. Ang tawag dito? Masakit ang nun. Ang tawag dito, sakitin yung ganito niya, balikat niya. Kasi mabigat na to eh. 10 kilo to eh, mahaba. Although di naman yung bubuhatin, babantayan lang. Ilang oras ba usually yung massage? 2 hours? 3 hours? Kalimutan ko na, huli kong massage, last year pa. Excuse me. May nag-home service dito. Kaso, ayoko. Masyadong hard. Masakit sa likod, lalong sumasakit yung likod ko. Matanda na yun eh. Promise, pag matanda yung gumagalaw ng pag nagmamassage yung matanda. I mean, kahit sino naman. Parang ang bigat-bigat ng kamay nila. Although, sabihin mo ng professional na kasi matanda na eh. Kaso hindi, parang lalo ang bigat ng kamay nila. Mas gusto ko yung medyo bata-bata. Pag nagmamasahe. Namimili. Ganun talaga. Kasi nung last na nagpamassage ako, matanda yung gumalaw ng likod. Putang, hindi ako, alam mo yung nakatulog naman ako, pero pag tayo ko, parang akong binugbog sa likod. Ang sakit sa likod. Wala tayong kanin ko. Nainis ako dun ah. Marami ako ng tubig. Wait nga. Johnny! Ito talagang papansin palagi. Every time na lang. Lagi na lang may makulit sa live ko. Yes, Mama! Yes, Mama! Johnny. Yes, Papa. Johnny. Yes, Papa. Johnny. Yes, Papa. Johnny. Yes, Papa. Johnny. Good morning! Drinking your milk. Baba. Yes, Papa.
Kaya nga, parang sobrang liwanag. Parang papatayin ako ng ilaw. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Work na? Ano ba ngayon? Yes, Papa. Ah, Saturday. No work. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Diba? Johnny, Johnny. Yes, Papa. Day off. Johnny, Johnny. Kaya nga, akala ko, ano eh, Friday. Yes, Papa. Make me so. Yes, Papa. Let me be. Open. Open. Wow, tingin nyo to. Wait lang. Kakargahin ko lang ito. Johnny, Johnny. Ang bigat mo. Wear your shoes. Dede. Dede na naman. Ano ba yan? Baka dede mo lang. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Johnny, Johnny. Yes, Mama. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Johnny, Johnny. Yes, Mama. Johnny, Johnny. Yes, Mama. Take your school bag. Yes, Mama. Take your lunch. Yes, Mama. See you soon. Goodbye, Mama. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Johnny, Johnny. Yes, Mama. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Johnny, Johnny. Yes, Mama. Johnny, Johnny, Yes, driver. bus is moving. Sorry, driver. Take your seat. Yes, driver. That's a good boy. Wait lang ah. Wait. Driver. Tawa ko yung isa eh. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Johnny, Johnny. Yes, Mama. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Johnny, Johnny. Yes, Mama. Johnny, Johnny. Yes, teacher. Are you scribbling? No, teacher. Telling lies? No, teacher. Tapos na. Open your notebook. Dede. Tapos na. Ako naman. Hindi, si mama. Mamaya ka naman na. Johnny, Johnny. Yes, mama. Johnny, Johnny. Yes, mama. Johnny, Anak ng tipaklong naman to. Yes, Papa. Mayat maya ako eh. Johnny, Johnny. Yes, Mama. Johnny, Johnny. Yes, Mama. Done your homework. Yes, Mama. Telling lies. No, Mama. Show me your homework. Ha, ha, ha. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Johnny, Johnny. Bitaw, bitaw. Gago, bitaw. Johnny, Johnny. Masakit. Yes, Papa. Aray, 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 aray. Johnny, Johnny. Yes, Mama. Are you singing? Yes, Papa. Telling lies.
Ay, naka. Marshall, wait lang. Hinga na ko. Burahin ko na ito. Kasi hindi man ako magpapakota. Burahin ko na ito. Let's focus so hard to see. Mamaya-gamaya tayo mag-live para pag hindi ako nakatulog. Mga ano? Mga 8. Kasi pulang-pula yung mata ko, oh. Pag sa pesa, nakita mo daw. Anong plans today off, Sapo? You go outside? Oh, yeah. Ay po. Laundry time. No plan going outside. Go to mall. Aray, sakit sa leeg, be. At the pub? Anong at the pub? Sa club ka? Pub, di ba? O public place? Why? Is it long? Is it like here? Go for ano, pasyal. Pasyal. Let's try. I have prayed, and you you gave.
Face. Face reveal ni no. Wait lang, ang lamig na nakatutok yung aircon sa akin. For this chance I have prayed, and you heard my cry. For this baby I have faith, and you gave me life. In this moment now I'm free, and I've had Mama T-Rex! Du-du-du-du-du. Mama T-Rex! Baby shark, do 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 do. Baby shark, do 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 do. Sino ang face reveal, be? Wala naman eh. Wala naman nakatago. Baby shark. Brother Shark. Yun na lang kaya. Brother Shark. Liwanag eh. Sakit ng ulo ko. Brother Shark. Brother Shark. Sister shark, do 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 do. Sister shark, do 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 do. Sister shark, do 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 do. Sister shark. Mama shark, do 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 do. Mama shark, do 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 do. Mama shark, do 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 do. Mama shark. Daddy Shark. Do 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 do. Daddy Shark. Do 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 do. Daddy Shark. Do 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 do. Daddy Shark. Wow. Superheroes, do 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 do. Superheroes, do 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 do. Superheroes, do 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 do. Hi, Mr. B. Superheroes. Baby shark, do 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 do. Baby shark, do 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 do. Baby shark, do 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 do. Baby shark. Grabe, totoo kaya yun? Kabit si Ivana. Napanood niyo yun? Mama shark, do 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 do. Mama shark. Daddy Shark. Do 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 do. Daddy Shark. Do 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 do. Daddy Shark. Do 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 do. Daddy Shark. Ito, pinapanood ko lang. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark. Grandpa Shark. Do 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 do. Grandpa Shark. Do 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 do. Grandpa Shark. Do 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 do. Grandpa Shark. Scary sharks, do 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 do. Scary sharks, Binabalita yon. scary sharks, Ito naman kasing legal wife. scary sharks. Ba, puro pera lang habol kay Benitez. Ayaw magpa-anal kasi pag inanal niya, syempre wala siya makukuha dun sa asawa niya. So ngayon, sisisi niya si Ivana na mistress daw. At syempre, alam marites talaga. Pero ang dami naman nagsasabi na hindi naman daw totoo. Ikaw, huwag kang tumungtunggan kasi pag dumuos doon siyang bunganga mo, dugo pati bunganga mo. Ba? Iyang nanay.
Nakakainis naman eh. Ano ba yun? Patayin ko na lang kaya yung TV. Mami, babe. Daddy bling, zoom zoom zoom, daddy bling, zoom zoom zoom, daddy bling, zoom zoom zoom, daddy bling. Sa ulo naman. Yan, okay na. Okay na ulit. Mamaya ulit. Cry na siya ulit. Puro kasi Viva sa nakikita ko. Yun kasi pinapanood mo. Manonood ka ng chismis. Mama ka sa akin, manonood tayong chismis. Puro ako. Dahil ako sumaganda ngayon sa Viva Max. Parang alam mo na yung ginagawa nila, kaya naumay na rin ako. Dati nanonood din ako niyan eh. Kahit babae ako, nanonood ako Viva Max. Parang nakukornihan na ako. Iniisip ko kung magpapagupit ako ng buhok, be. Or, kasi etong June papakulay ako. So, iniisip ko baka magpagupit ako. Or, huwag na lang. Hirap pa naman magpahaba ng buhok. Isang taon ko rin itong pinahaba eh. Isang taon at kalahati. Panoorin mo anong tawag dito? Iba nga news ngayon. Highlights, yung dati kong kulay. Morena lang. Wala kang pasok. Tambay ka dito sa akin. Mom, grabe hindi chips yung kakain. 37 at 3. Share ko lang to.
Tutulog ako after nito. Titignan ko, baka sabayan ko si Ethan. Mangal niya na yan. Pagla-live na ako. Hindi ka na? Mama! Arte mo naman. Ay! Kita. Gulat ako. Ate, later na lang. Afternoon. Because I didn't sleep well. I needed sleep, like 3 hours. Or maybe 1.5. Ang problema, pag nagigising ako ng madaling araw, ay magsisiril. See you later. Tato, bye-bye. Thank you. Later na lang. How many days? Later. I will do live. Mga afternoon. Promise, afternoon. Kasi yesterday, not feeling well. Kasi dito, cold, hot, cold, hot, cold, hot. The weather. Niloloko niya na ako kasi baka mamaya. Kailan na naman? Hindi na naman tayo nag-uusap dito. So, kailan? Pati yung mga viewers may trust issue eh. Wala na. Nasaan na yung pinapanood mo? Mama. Say mama. Mahubaran ako. Say mama. Say mama.